Bon, donc quand je vois le pH d'un mélange d'un acide fort et un acide faible. pH d'un mélange. pH mélange d'acide fort et acide faible. Bon, on a le même schéma d'acide fort et acide faible. Considère une solution contient un acide, un acide fort. Je prends le cas de HCl, une concentration C1, volume V1. On a un acide faible, CH3COH. Qui nous acide faible, on a pKa, l'intervalle 0,14, le pKa, le couple c'est CH3COH, CH3COH c'est 4,8. Concentration C1 et un volume V1. Bien sûr, avec la concentration C2, un volume V2. Avec la concentration avec le volume total V1 plus V2 et la question déterminer le pH de la solution obtenue. Ok. La première étape, toujours on calcule les concentrations dans le mélange. HCl dans le mélange c'est C1 V1 sur V total, c'est la valeur de la concentration ou C1', ou la concentration de CH3COH, C2', il y a C2V2 sur V total. Ok. Donc alors le protocole. Les 4 étapes. Je commence par les réactions. 1. Réaction chimique. La première, c'est HCl plus H2O donne H3 plus Cl-. Bien sûr, directement, équilibre des 0 HCl totalement dissocié. On a C1' plus epsilon les gyms l'autoprotolyse. Je vais l'autoprotolyse, c'est de H2O qui m'a donné de H3 plus OH-. Un des epsilon les gyms l'autoprotolyse. Ok. Excès à équilibre. On a un des C1'. Bon, pour l'acide acétique CH3COH, c'est un acide faible partiellement dissocié. Maintenant, la flèche dit les deux sens. On a un des H3 plus CH3CO-, la base conjuguée. Bien sûr, la réaction est caractérisée par un Ka, une constante d'acidité, avec le pKa 4,8. On a engagé C2', on a un des epsilon les gyms H2O. On a 0, la dissociation. À T équilibre, on a acide faible partiellement dissocié. Maintenant, on a X. Bien sûr, X, c'est une concentration. On a je forme X. Donc, on a le pH. Et pour le pH, on a la concentration de H3+. هذا يمد لي H3+ بهذه la quantité وهذا يمد لي H3+ بهذه la quantité. OK. Donc système complexe. خصني نخرج l'epsilon وخصني نخرج le X باش نخرج la valeur de la concentration de H3+. Donc هادو les équations. نروحو deuxième étape, espèce présente. غير بشويه espèce présente en solution. Quelles sont les espèces présentes en solution? On a le H3+, les OH-, un des Cl-, ou un des هذا totalement dissocié, c'est 0. On a partiellement dissocié, maintenant on a le CH3COH, ou un des le CH3CO-. 5 espèces. Troisième point, équation. Les équations mathématiques. Toujours, je commence par les bilans de matière. Un des deux espèces, donc deux bilans de matière. Le premier bilan de matière pour l'acide fort, on a le C1' ou HCl plus Cl-.
totalement dissocié, c'est Cl-. C'est la première équation. Deuxième bilan de matière, c'est C2' égale CH3 sur H plus CH3 sur moins. Acide plus base conjuguée. CH3 sur H, C2' initial, il y a la concentration à l'équilibre. CH3 sur H à l'équilibre, c'est C2' moins X plus CH3 sur moins à l'équilibre, c'est X. Ok, c'est deuxième équation. Troisième équation, il y a l'électroneutralité. En de la solution, on chauffe des espèces cation-anion. Un cation H3 plus égale OH- plus Cl- plus CH3 CO en moins. Ok. Regardons les équations 1, 2, 3. Il manque deux autres. Les deux autres format, bien sûr, KE égale H3 plus OH-, une quatrième. Une cinquième, c'est le Ka, tu as l'acide faible, tu as CH3 sur H. Ou H3 plus fois la base, c'est CH3 sur moins sur directement sur CH3 sur H. C'est la cinquième équation. Donc, on a 5 équations. C'est bon. Quatrième étape, la dernière, approximation. L'approximation pour simplifier les calculs. On a un système fait 5 les équations, 5 les inconnus. On a le but de H3 plus. Donc, on a une photo les approximations. Je vais les calculs. On a les approximations, les mélanges. ما نخدموش بهذوك لي زابروكسيماسيون تاع لو كا تاع ان اسيد فور ولا باز فورت ديريكتومون. هنا كاين دي زابروكسيماسيون نخدموا بهم كيما في هذا لو كا تاع اسيد فور باز اسيد فور مع اسيد فابل. هنا لابروكسيماسيون اللي نخدموا بها نحوسوا نسيو نيغليجو لا نيغليجو لاسيديتي اللي تجي من l'acide faible devant l'acidité اللي تجي من l'acide fort. معناتها نيغليجو l'acide faible devant l'acide fort à condition. Donc هنا l'approximation اللي نخدموا بها في لو كا تاع لي ميلونج تقول si les H3+ كي نقول H3+ les ions H3+ تاع l'acide fort la concentration تاعهم إذا كانت كبيرة supérieure ou égale 10 fois على les H3+ اللي يجوا من l'acide faible. On néglige l'acide faible. Je prends l'acide faible, CH3COH, devant l'acide fort HCl. Il a qu'à vérifier. Maintenant, la quantité de H3+ اللي يجوا من الفوق كبيرة 10 fois على les H3+ اللي يجوا من الفaible. On a directement négligé le faible devant le fort. شنو حندير انا خصني لي كونسونطراسيون هادوما نحسبهم وحدهم سيباريمون. نحوس على H3+ تاع لاسيد فور. نبدا به لاسيد فور. نبدا به اسيد فور H3+ اسيد فور. هنايا اسيد فور سي C1' plus epsilon. معناتها H3+ نقولوا C1' plus epsilon. كان نيجليجو ليبسيلون نقولوا نيجليجو ليبسيلون. معناتها واش معناتها نيجليجو ليبسيلون؟ معناتها نقولوا كي نقول ابسيلون معناتها نيجليجي لوطوبروتوليز. نيجليجي لوطوبروتوليز معناتها نيجليجي او اش موان. كي نيجليجي او اش موان معناتها ديريكتومون اسيد فور H3+ كيما داري نديرو سي C1'. اوكي بيان سور هذه تنيجليجي ابسيلون الا كان لو بي اش اللي نلقاوه صغير على 6.5. اوكي لا كونديسيون تاع باش نيجليجي لوطوبروتوليز pH milieu يكون acide OH- négligeable devant H3+. وهنايا تحسب la concentration تاع الفور. Donc c'est C1' directement. دوكا بقات لنا لي H3+ اللي يجوا من الفابل. كيف ندير باش نحسب لي H3+ اللي يجوا من الفابل؟ لي H3+ اللي يجوا من الفابل ديريكتومون نروح لليكواسيون. H3+ اللي يجوا من الفابل حنا عندنا Ka هو H3+ fois CH3CO-. Ka ها ولا Ka حنا عندنا Ka هو H3+ fois CH3CO- sur CH3
COH. Fin de l'équation. Aucun négligeant l'autoprotolyse. H3 plus, c'est H3 sur moins. Maintenant, j'ai X au carré sur C2' moins X. Maintenant, j'ai directement هذا H3 plus, c'est H3 sur moins. Maintenant, c'est H3 plus directement au carré sur C2' moins H3 plus moins X. X, هذا هو X. X, C2 moins X. X هو H3 plus. هنا نجم simplifier les calculs. هنايا غادي نفوت على une équation deuxième ordre H3 plus au carré باش نخرج la valeur de H3 plus bien sûr تاع الفابل هذايا تاع الفابل هذا فابل. انا باش نيفيتي هاد l'équation deuxième ordre نجم ندير شنو ندير نخدم بلا deuxième approche نقول بلي c'est un acide faible peu dissocié ou négliger X devant C2 moins prime. معناتها peu dissocié معناتها négliger X هاد X يتنيجليجا peu dissocié X négligeable devant C2 prime. وهنايا j'obtiens directement il a qu'un la pro vérifier H3 plus au carré sur C2 prime. On خرج bien sûr le H3 plus تاع الفابل هي bien sûr directement racine de Ka fois C2 prime. Ok, bien sûr هذه وين تخدم بها اذا كان هذه كندخل باغ اكزومبل ندخل عليها موان لوغ نخرجوا في هذيك ليكواسيون تاع بي اش تاع اسيد فابل 1 demi 2 pKa moins log de C2 prime où les conditions تاعها هي pH inférieur à 6,5 ou pH inférieur à pKa moins 1. اوكي معناتها هذه تتمشى بهاد لي كونديسيون معناتها هذه تتمشى بهاد لي كونديسيون معناتها لا فالور دو بي اش خاص تكون في هاد الانترفال كي تحسب لو بي اش حنايا خاص يكون اسيد بو ديسوسي معناتها لو بي اش كالكولي بار سيت فالور دو H3+ يكون انفيريور على بي كا ا موان 1. وانت ما داكشي تروح دير ديريكتومون تروح تكومباري سي 2 بريم سي 1 بريم حنا قلنا H3+ fort يكون supérieur ou égal 10 fois H3+ faible. معناتها إلا كان هذا فور سي سي ان بريم سوبيريور او ايغال 10 فوا تاع لا راسين كا ا سي 2 بريم إلا كانت هذه فيريفي ديريكتومون نيجليجي CH3 COH devant HCl l'acide fort devant HCl وهنا إلا كتفيريفي معناتها هذا نيجليجابل وهنا لو بي اش تاع لا سوليسيون ديريكتومون غادي يكون هذا نيجليجابل سي موان لوغ دو H3+ تاع لاسيد فور وهو موان لوغ دو C1'. Bien sûr إلا كانت هاد لا برو فيريفي دونك ديريكتومون سي moins log de C1' de l'acide fort. Mais si la pro n'est pas vérifiée, donc la pro n'est pas vérifiée, qui compare les H3+, les jumelles formes faibles, mais quand supérieur ou égal 10 fois, vous êtes obligé de passer par le système dans les 5 équations ou simplifier les approximations d'acide, négliger l'autoprotolyse ou négliger l'autoprotolyse ou c'est un acide faible. تخدم بهاد لي 5 ايكواسيون تخرج في ان ايكواسيون دوزيام اوردر ولا سوليسيون تاعها هو لو بي اش تاع لا سوليسيون لا سوليسيون تاعها هو يعطيك لو بي اش تاع لا سوليسيون. مي سينون انا توجور في لو كا تاع الفور الفابل نخدم بهاد لا ميثود نبدا بهاد لا ميثود نكومباري لي H3+ تاع الفور الا كانوا سوبيريور ايغال 10 فوا تاع الفابل دونك هنايا ديريكتومون نيجليجي الفابل devant fort où le pH c'est moins log تاع l'acide la concentration تاع l'acide fort.